कटक चांदवाली केनाल रास्तार अजणा गाड़ी धक्का बाइक आरोही गुरुतर। आज दिन 2टा समय निश्चिंत कोइली ब्लॉक अंतर्गत बरपड़ा केन्दुपाटना छक मझे केनाल रास्तार जड़े व्यक्ति निज मोटरसाइकेल बंद काटियारू कटक जावा बेले एक अजणा गाड़ी धक्का दे चली जाइथिला। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ରାଜନଗର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଂଶୁମାନ ମହାନ୍ତି ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲେ। ବହୁତ ଲୋକ ସେଠାରେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ କରି ନଥିଲେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାନ୍ତି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ କରି ଡାକିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଡେରି ହେବାରୁ ସେ ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ ସେଠାରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି CHC ନେବା ସମୟରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲା एवं आम्बुलेंस रे निजे आहत व्यक्ति को निश्चिंत कोइली CHC रे पहुंचाइले। उत्तम चिकित्सा पाए डाक्तर को सह आलोचना करी परिवार लोक आसीबा पर्यंत अपेक्षा करी तांको भेटी समवेदना जणाइथिले। कटक बड़ मेडिकल को पठाई आसिले जीवा पर्यंत अपेक्षा करिले। एभली महान काम पई साधारण रे आलोचनार विषय पलटिछि। निश्चिंत कोइली जगबंधुଙ୍କ रिपोर्ट सतेज ओडिशा।